¿Me escucho? Sí, lo escuchamos perfectamente, doctor. No lo estamos viendo, Mm, pero lo escuchamos. Ok, Si vamos usted a ver, vamos a ver si a dónde. Ok, lo estamos escuchando perfecto. su vídeo fue interrumpido. No, bueno, tienes no me ves, ¿es así? No, no lo vemos. Porque aquí dice que su vídeo ha sido interrumpido. Es lo que dice. Su micrófono está bien, vídeo interrumpido. Eh, ¿Lo podemos ayudar, Vero? No sé, Activándole la cámara, no. No, no, desde acá no, él tiene No, que no. activar solo la cámara, pero si no, mientras tanto hago eso de mandarle por mail, por ahí quiere abrir el Zoom en la computadora, se lo mando por mail, el link, no sé, por ahí es más fácil de la computadora. Igual envíaselo, Vero. Y ahí Doctor, hay. Claro, envíaselo, sí, envíaselo y que él vea. usted está de sí. su celular. Si está con el celular, sí. Bien. Lo escuchamos perfecto, pero no lo vemos. Ok, no ¿Usted quiere que que le mandemos el mail por mail y lo puede abrir en su no, computadora? hablamos directo sin verme. Pues. Ok, está bien. Bueno, vamos então a empezar. ¿Eh? El tema de la reunión es síndrome de disfunción proprioceptiva. Pero que vuelva a Eh, entrar. A ver si porque es interesante que lo podamos ver, a ver si usted puede volver a entrar. yo Eh, voy a salir, voy a intentar Doctor, entrar de sí, sí, nuevo. sí, doctor, sí. ¿qué tal? Le hemos enviado por correo electrónico el link. A ver, salga de Puede la ser. reunión y vuelve a entrar por el link que le hemos enviado por el correo electrónico. Quizás Ok, de esa muy bien, manera muy bien, será muy más bien, fácil. muy bien, muy bien. Que él siempre entra por celular, se ve. No, no debe tener activada la compu. Nati, ¿vos tenés presente el mail de él? ¿Cuál es? ¿O cómo empieza? Porque no lo estoy encontrando. Da Silva, Orlando da Silva, ¿cómo sería? Déjame que lo estoy buscando. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, lo vemos perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ok, a ver, muy Ahí, bien, muy ahí está, bien. ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Vos lo Buenísimo. podés poner, Vero, como principal, ahí lo estamos viendo. Ok, muy bien. No toque nada porque estamos perfectos, doctor, Ok, así que ok, estamos muy muy bien. Lo que marche Muy no se bien. toca. Bueno, qué alegría. Bueno, estamos presentes otra vez, reunidos a través del doctor Orlando da Silva, quien el año pasado en las jornadas tuvimos bueno, nuestro honor de nombrarlo miembro honorario de APA. Él es parte de la familia de la Asociación de Futurología Argentina, es parte de nuestra familia, ha sido quien nos ha apoyado
siempre, desde el día número uno, a todos. Y bueno, realmente es parte de la historia y que tengamos la oportunidad de escuchar la historia en primera persona es un lujo para nosotros. Así que totalmente agradecidos y realmente es una admiración total que nosotros tenemos por él, por tener tanta inquietud y tantas ganas de aportarle a cada uno de nosotros, porque siempre tenemos una respuesta de parte de él, siempre. Cada vez que lo hemos consultado, nos ha apoyado. Así que, bueno, muchas gracias, doctor. Y vamos a hacer así. Hoy nos encontramos reunidos, eh, todos a través de la posturología, algunos con más conocimientos o algunos con menos, algunos han hecho toda la formación de posturología a través de la APA, algunos no. Por eso nosotros tenemos una entrevista con un hilo conductor que vamos a esperar que ustedes cualquier necesidad de que hagan las preguntas las vayan haciendo en el chat, que nosotros las vamos a ir ordenando. ¿Está listo, doctor, para la entrevista? Vamos por la primera pregunta. Bueno, ¿Está listo? La sí, primera sí. pregunta es, la primera pregunta es, vamos a hablar del CDP. ¿Significa síndrome de déficit postural o usted considera que hoy ya es síndrome de disfunción propioceptiva? Nos interesa saber por qué ha cambiado el nombre, ¿sí? Sí. ¿Por qué usted, doctor Orlando, ha hecho esa transición en el nombre y nos interesa de este concepto unificarlo y tener justamente un nombre en común? Esto es una pregunta muy interesante, porque el nombre originario ha sido síndrome de deficiencia postural, que ha sido inventado pelo médico fisiatra Henrique Martins da Cunha para designar um conjunto de sinais e sintomas muito variados. Por que lhe ha chamado assim? Ha chamado assim porque estes sintomas sempre estiveram associados a uma alteração da estática e também uma alteração da dinâmica, e sempre associados a uma assimetria corporal, seja uma assimetria linear, seja uma assimetria rotacional, de rotação. Entonces, porque isso era um elemento constante em todos os casos, apesar de logo os sintomas não serem os mesmos, este sintoma era constante, era o que caracterizava o síndrome, era a assimetria corporal. Entonces, es por eso que Martins da Cunha le ha llamado síndrome de deficiencia postural y lo ha registrado así y lo ha publicado en 1979. Todavía, quando eu conheci Martins da Cunha em 77, 2 anos antes, ele já utilizava esta sigla, já la utilizava, já la tinha como implantada e me ha pedido para ajudá-lo a ver o que passava. Sobretudo tenía a ver con los ojos, con la oculomotricidad, porque yo soy estrabólogo. Y yo lo he ayudado. Y hemos finalmente entendido que isto não era nada, não tinha nada a ver com ortopedia. É por isso que se ha cambiado o nome. Porque muita gente, quando falava de postura, pensava em ortopedia. Isso não tem nada a ver com ortopedia. Isso tem a ver com a percepção do corpo. E a percepção do corpo é a própria sessão. Então, é por isso que, para que não haja dúvidas em la gentes, que não estamos tratando de casos ortopédicos, hemos cambiado para proprioceptivo. Porque em la definição prévia, dizia Martins da Cunha que era um conjunto de sinais e sintomas inconscientes. Não teriam a ver com a vontade. É dizer, o paciente não estava solamente torcido, estava torcido sem saberlo. Isso tinha a ver com a percepção do corpo. Isso era a perturbação principal, era a percepção. E assim hemos decidido dar um nome diferente para que não haja confusões do que estamos fazendo.
Para nosotros no hemos nunca tenido dudas, pero para los otros sí tenían dudas, pensaban que estávamos hablando de posicionamiento del cuerpo de tipo ortopédico. No tiene nada que ver con ortopedia, tiene que ver con la percepción del cuerpo. Y la percepción del cuerpo se llama propriocepción. Es por Bien, eso que, pero hemos considerado la misma sigla en respeto por nuestro maestro. bueno, es muy interesante y nos parece también realmente un concepto más aclarador en el hecho de, bueno, de tener la parte diferenciada entre lo ortopédico y lo neurosensorial. Perfecto, nos parece, esta aclaración es muy importante porque aparte escucharla de parte de usted, que fue quien generó el cambio, ya nos va a quedar instalada a nosotros. Bien, ¿y usted cómo definiría, cuál es su definición favorita de propiocepción? A ver, ¿cómo define Eso Orlando da Silva es muy, propiocepción? para mí, propriocepción es el sentido que informa al cerebro sobre el estado del cuerpo. Y eso es muy importante, porque no ha sido la clasificación inicial. Por exemplo, Sherrington, lá descrevida em 1906, tem já mais de um século, e Sherrington ha ganhado um prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1932. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa, um científico muito importante, pero a pensar sobretudo em los músculos esqueléticos e en el oído interno. São as partes que Sheridan considerava que pertenciam à percepção. Pero teremos que ser muito mais largos. A clínica nos ha obrigado a ir mais allá. Porque, por exemplo, temos os casos como o síndrome de Raynaud, que é um problema classificado como uma moléstia vascular, mas não lo é de todo, é uma moléstia proprioceptiva. Como sabemos isso? Sabemos isso porque quando tratamos a propriocepção, com prismas ativos, com correção postural, desaparece o síndrome de Raynaud. Isso lo sabemos por la clínica. É a clínica que nos ha ensinado a que não poderíamos separar as coisas. Temos que juntar o que tem que quedar junto. E isso tem que ver também com a vascularização. Tem que ver também com o tónus do corpo. Tem que ver com a percepção do espaço. A percepção que é muito importante. Isso hemos empezado desde 1977, quando hemos hecho a escotometria direcional. Havia um erro de localização dos olhos. É decir, o paciente não sabia aonde tinha os olhos. E isso se pode objetivar com o estudo do sinoptóforo, em que há uma imagem, uma parte da imagem que não está lá para o paciente, apesar de que lá está lá, bem visível para nós outros. Lo que pasa es que el paciente no sabe dónde tiene los ojos y pasa más allá la posición que hemos pedido para fixarse. Entonces hay una parte que queda cortada por la mira del sinoptóforo y se llama un pseudoescutoma. No es un escutoma. Un escutoma es algo que falta. Allí es algo que no se ve porque está escondido. Son cosas diferentes. No hay fallas en el campo. Também las hay, pero no en este caso. Porque lo que pasa es que esta síndrome tiene muitas nuances, tiene muitas componentes e se confundem as coisas. Temos escotomas e temos pseudoescotomas, e há que saber lo que é um e lo que é outro. O escotoma é uma parte do campo visual que não está lá. O pseudoescotoma é uma parte do campo visual que não se vê. Bien. Porque la mira lo tapa. La mira del sinoptóforo. Y lo tapa porque el paciente no tiene los ojos donde piensa que tiene. Entonces tienes que ver propriocepción, la percepción del cuerpo y en este caso la percepción del tono de los músculos locomotores. Porque tenemos que saber, por ejemplo, cuando miras delante,
sabes que un objeto está delante de ti. Todavía, la imagen va al córtex visual. Si miras de lado, sabes que está de lado, todavía la imagen cae en la misma parte del córtex. Y tú lo sabes que no está en el mismo punto. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe dónde son los ojos cuando están mirando. Y la percepción oculomotora es muy importante porque es una percepción muy fina. Y es por eso que Bien. los prismas activos son muy eficaces, porque es una percepción muy fina, muy fuerte, tiene una inervación que es 10 veces superior a los músculos esqueléticos y es por eso que es muy sensible. Bien, justo, lo paro ahí, doctor, porque justo para ir coordinando y porque justo la próxima pregunta tiene que ver con justamente con entrarnos a la propiocepción ocular, ¿sí? Si bien nos queda el concepto claro de cómo usted eh, define a la propiocepción teniendo en cuenta todo lo que abarca, lo gran abarcativo y no quedando en un concepto tan motor, ¿sí? Y la pregunta justamente en cuanto a la propiocepción ocular es ¿cuáles son las vías de entrada de la información visual y en cuál justamente actúa la propiocepción? Retomando lo que usted decía, ¿en cuál vía actúa la propiocepción? Sí, es una pregunta muy interesante. Ustedes están haciendo preguntas muy interesantes. Vamos a ver. Lo que es nuevo en la propiocepción es que la propiocepción está conectada a los otros sentidos. No es todavía solamente un sentido más. No es solamente el sexto sentido. Es un sentido integrador. Y recibe información de todos los otros sentidos, inclusive del sentido visual. Recibe del sentido auditivo. Recibe del sentido táctil. Recibe del sentido olfativo. Recibe del gusto. Y eso están conectados al síndrome. Es por eso que nuestro sexto sentido es un super sentido. Está conectado a los otros y puede influenciar a los otros. Por ejemplo, en sentido visual, puede desarrollar dificultad a la luz, fotofobia, por ejemplo. Puede dificultad en los ruidos. Puede dificultad en el gusto y en el olfato. Hay gente que no soporta ciertos olores. Y cuando se trata, no hay problema ninguno. Por eso hay que saber que todos los sentidos están conectados al sentido perceptivo. Y en lo caso de la cuestión que me pones, la visión, ¿cuáles son las vías? La primera vía es necesariamente la vía óptica, que no hace parte del sentido perceptivo, mas hace parte de la visión. Pero ahí no es la vía óptica total, es la vía óptica retinoculicular, que va de la retina al culículo superior. Es una parte de la visión que no ve, pero que el cerebro entiende, pero no ve. No se da cuenta, pero se entiende. Por ejemplo, cuando hay un corte de la vía, de esa vía, estimulas la retina, el paciente no ve la luz que está estimulando, pero hay una contracción de la pupila, porque esa vía está funcionando. Es la vía retinoculicular. Y de ahí, la vía retinoculicular va al trigémino. Entonces, la vía que parte, la vía propioceptiva que parte los ojos es la vía trigeminal. Está conectada a la vía retinoculicular visual. Entonces, es decir, tenemos que entender, tenemos una vía que é aferente, que hace parte de um órgão de sentido, e temos uma outra via de conexão, que neste caso propioceptiva, que é a via trigeminal, e há que saber que o trigémino inerva todos os músculos dos ojos, os 6 pares. E é essa a via propioceptiva que tem a ver com a visão. É estimulada por el prisma, através da via retinoculicular. É decir, há duas vias, há uma via retinoculicular y hay una vía trigeminal. Bien, Doc, lo corto acá. Y
¿qué le sucede al receptor ocular cuando hay un déficit propioceptivo a distancia? ¿Qué le pasa? ¿Qué información no hace que se genere este déficit? ¿Cómo se manifiesta esto? Tenemos varios tipos de manifestaciones, porque el síndrome de deficiência postural o síndrome de disfunção proprioceptiva es una síndrome multiforme. Nem todos os sintomas são iguais. É por isso que ha sido muito difícil clasificarla como moléstia. E que Martins da Cunha ha sido um gênio que lo ha conseguido. Porque se parece que são doenças múltiplas, outras doenças que não têm nada a ver. Então, em los ojos, pode produzir vários tipos de moléstias. La mais frequente é a insuficiência de convergência. Bien. Que toda a gente pensa que é uma fraqueza dos retos mediales, dos retos internos. Não tem nada a ver, porque quando há adução de cada um dos ojos, lo hace perfeitamente. Tapas um ojo, hace adução, tapas outro ojo, hace adução, com os ojos não consegues. La adução simultânea, la convergência. Isso tem a ver com a informação proprioceptiva. ¿Por quê? Porque el ser percibe mal onde está o objeto que estão fixando. E então não deixa avançar os ojos. El reto externo não se relaja. Os músculos abdutores não se relajam. Qué interesante, doctor. Es así el mecanismo de la convergencia. Pero eso es más Lo corto un frecuente. segundo. Qué interesante, porque esto de evaluar con un simple test de déficit de convergencia, poner a prueba toda una cuestión de propiocepción detrás, y que la oftalmología sin saber la parte de posturología no lo tiene en cuenta en absoluto. O sea, no pasa nada. Pensa Sí. que es una flaqueza de los retos internos. Totalmente. Entonces, qué interesante no para tiene- eso no- nosotros saber eso no- qué poder tenemos a través de ese test. Isso não tem Está- sentido, porque o músculo reto interno tem o dobro da força do músculo reto externo. É muito mais forte. Nós, como cirurgianos de serviço, nós sabemos isso. Tem o dobro da força. Como pode não deixar mover os olhos? Não pode ser. Pero é uma ideia que queda bem, pero não colhe. Não entra. Bien. Não tem cabimento. Uno, déficit de convergencia. Pero no Hay es- otra más. ¿Quieres hablar todavía Otra- de conferencia? Dime. E lo que passa é o seguinte: quando ponemos prismas ativos, que em la maior parte dos casos têm na base supraexterna, deveríamos agravar a insuficiência de convergência e não la melhoramos. Porque não tem a ver com o aspecto mecânico, tem a ver com o aspecto fisiológico de funcionamento, que hemos corrigido o sistema proprioceptivo. Então melhoramos a convergência. Apesar de que prisma para melhorar a convergência deveria ser de base interna. Aqui temos supraexterna e melhora. Porque não és Perfecto. mecânico. Está bien, está bien. Bueno, ya vamos a llegar a la parte de tratamiento. Primero queremos meternos un poquito dentro de Yo su no- consultorio. Sí. Yo no he terminado todavía. Perdón. ¿Qué encontramos cuando estudiamos la parte oftalmológica? Encontramos con mucha frecuencia escutomas relativos en los campos visuales. Realmente. Isso explica porque muita gente às vezes tem acidentes de carretera, porque não veem o objeto, desapareceu, não lo veem e chocam. Isso lo hemos estudado há muitos anos, com campimetria computarizada. Outro caso, e esse é muito grave, é a descoordenação oculomotora. Lá a gente não sabe onde tem os olhos, tem as convergentes, divergentes, em todas as posições da mirada. E não há tratamento diferente do proprioceptivo. Não se pode operar, porque os ângulos são variáveis. Então, se correçamos a propriocepção, queda bem de imediato, em menos de 1 minuto. Lo que é muito interessante na posturologia é que os resultados são imediatos. Podemos vê-los de imediato durante as provas terapêuticas que hacemos.
todo um paciente é um método de estudo que hacemos e estudamos antes e depois, e nuestro antes e depois pode ser 1 minuto. É muito rápido. Porque apesar de que estamos trabalhando en el sistema lento, pero lento em termos neurológicos, ¿no? Quer dizer, algumas décimas de segundo. Pero é mais lento que o outro, é 10 vezes mais lento que as fibras mielinizadas. Isso trabalha por las fibras não mielinizadas, na parte muscular. Que queria dizer mais? En resumen, Temos também alguns estrabismos proprioceptivos que há que separar dos estrabismos clássicos, não têm nada a ver. Os estrabismos proprioceptivos se resolvem com primas ativos. E podem ser convergentes e podem ser divergentes. E o curioso é que, seja os convergentes, seja os divergentes, se tratam com o mesmo tipo de prismas. Isso há que pensar, porque estamos tratando a causa, não estamos tratando a periferia. Perfecto. Bien, todo, como usted nos nombró, entonces el hecho de el receptor ocular nos pone en manifiesto todos estos déficits propioceptivos a través del déficit de déficit de convergencia, a través de los escotomas, a través de la descoordinación oculomotora y en el cuerpo usted hay alguna manifestación muy que se repite más que otra a través de las asimetrías corporales. Usted ve que este déficit propioceptivo que afecta la propiocepción ocular en el resto del cuerpo, ¿hay algún signo bien clásico de asimetría, por ejemplo? Sí. Hay una asimetría tónica de los músculos, sin que haya una razón aparente para eso. Los que são mais fideles, no ponto de vista diagnóstico, são os estudos que hacemos sobre a rotação da cabeça e sobre a extensão da cabeça. Esses estão muito típicos porque nos permitem classificar a moléstia. São muito importantes, não podemos dispensá-los em nenhuma especialização que estudie a postura, porque é a classificação fundamental. Tiene que hacermos estes 2 testes para sabermos o que estamos fazendo. Porque o tratamento depende disso. Depende da relação assimetria tónica entre extensores e rotadores. Normalmente rotadores externos, que são os que estão muito afetados. Há 3 métodos que são capitais para o estudo da STP. Em termos de estudo. Um é o estudo ao sinoptóforo, que estudia a propiocepção oculomotora, que é muito fina. Outro é o estudo da extensão e rotação da cabeça. Outro é o estudo del Madox. Pero el Madox, umas vezes é positivo, outras vezes é negativo. Não pode ser ponto de referência absoluto, enquanto que os outros são pontos de referência absolutos. E teremos outro que serve para provar ao paciente que afinal há algo. É o teste de localização egocêntrica ou romana. Se marca lá a primeira parte interdigital e se pede que toque com bolígrafo. E há sempre error sobre o indicador, o dedo indicador. Sempre essa direção, nunca é ao revés. E isso é muito importante, porque isso, por exemplo, para os desportistas, que eles têm que perceber porque falham. Um desportista, por exemplo, quando começa a cometer erros de postura, começa a perder a qualidade. E não entende porquê.
e pensa que não está, é ele que está no mau dia. Não, não tem nada a ver, é que não sabe onde está o espaço. Lo erra por alguns centímetros. E isso, para os desportos de precisão, é muito importante. Se tu erras, por exemplo, 5 graus, quando tocas na bola, vai fora. Todavía são os 5 graus. Pero isso se detecta no teste humano. Que Perfecto. habitualmente, e a maior parte dos esportistas que conseguem jogar é já ao redor de 2,5 centímetros, para uma distância de meio metro. Mira, um chute Muy- de 11 metros, quanto dá? Dá-te 30 centímetros no máximo, Claro, mais que a largura de uma bola. Bate lá a claro. trave, ou não entra, ou se sale um sítio Totalmente, errado. totalmente. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo un poquito, si, si yo voy a la consulta de Orlando da Silva, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de evaluación clínica de usted, doctor? Si nosotros vamos a la consulta, ¿cuáles son Sí. los pasos que usted hace normalmente en su consulta diaria? Bueno, ¿Cuáles son los pasos de evaluación clínica? ok. A primeira coisa a pensar é que esta gente muitas vezes chega porque lhe han chamado de louca. Porque está sofrendo, tem dolores, tem desequilíbrios, hacen radiografias, hacen análises e não tem nada. E dizem, tu és tonto, tu eres tonto. Então, a primeira coisa que temos que mostrar ao paciente é que não és tonto, que tienes razão. Então, hacemos os testes propositivos para que ele veja que está falhando. Os testes que nadie los ha hecho antes. E o primeiro teste que hacemos é o teste dos pés paralelos. E então, quando há um STP, acontece sempre, sem exceção, que o paciente sente que os pés estão convergentes. Nunca los sentes divergentes. Nunca los sente paralelo, a pesar que, em realidade, es que estão paralelos porque le hemos ponido nosotros. Sem que ele sepa. Então, se ele vai indicar-nos uma posição onde tem os pés com as mãos, nos indica uma posição de convergente. Depois, podemos cambiar os pés e lá ver que estava errado. Então, se percebe, afinal, há algo. Isto é muito importante para o paciente porque pode ver objetivamente que há algo. Algo que é anormal. Não é normal que tenha os pés paralelos e los siente convergentes. Significa que a situação está errada. Significa que há algo. Que afinal tem a razão de queixar-se. Alô? Me escutam? Sí, Sí, perfecto, te escucho. perfecto, Sí, doctor, sí. sí, perfecto. A Natália ha saído da imagen? No, estoy acá, estoy acá, Ok. estoy acá. Ok, puede continuar. Sí, Esse, sí, por então, favor. esse teste, Íbamos con pies paralelos, sí, os pés paralelos, é a primeira coisa a ser. sí. Não sirve de nada para o tratamento, pero sirve para o paciente. Para o paciente entender que há algo. Okay. E para que entenda que pela primeira vez ha encontrado uma pessoa que sabe que ele tem razão. Isso é muito importante. Bien. Depois, podemos fazer testes complementares. Vamos a ver. Há dois tipos de testes. Há os testes que servem para um diagnóstico de precisão e há testes que servem para mostrar que o sistema reproductivo está perturbado. Um deles é a abertura da boca. Ah, ok. Pedimos que não serve também para diagnóstico específico de tipo ARRE. Serve para saber que há uma limitação. Se mide, se abre a boca do paciente e se mide que põe os dedos e se marca com precisão aonde consegue abrir. Então, isso serve para quê? Para depois comparar na prova terapêutica. Por isso, atenção, há dois tipos de testes, os que servem para tratar e os que servem para entender o que passa e para comprovar que hemos modificado algo.
Entende? Bien, bien, bien. São níveis diferentes e são atitudes diferentes de terapêutica. Há um aparato que os dentistas utilizam e podemos medir com isso, com os papelitos, se pode medir. Isso em milímetros de abertura. Então é mais rigoroso. Pero uma coisa é la clínica, outra coisa é la investigação. Na investigação temos que ser rigorosos em las medidas. Em la clínica temos que ser aproximados. Bien. Bueno, que después el test que hacemos de seguida es el test de la extensión y rotación de la cabeza. Claro. Y vamos a ver, hay dos posibilidades. La extensión, há uma coisa que é sempre clara e evidente quando há SCP. Há sempre simetria. Se é simétrico, não há SCP. Então, há uma razão para chamar síndrome de deficiência postural, porque está sempre associado. E então, há sempre uma assimetria. Agora temos que ver como é classificar a assimetria. Há duas grandes possibilidades. Uma é a distância ombro-oreja, mais curta de um lado, imagina do lado direito, e a rotação da cabeça mais difícil para o lado direito. Isso chamamos concordante. Mais curta do lado esquerdo e mais difícil de rodar para o lado esquerdo. São concordantes. Isto representa 90% dos casos. Chamamos-los concordantes. E isso é fácil. É lo que todo mundo pode fazer desde que tenha um treinamento correto. Porque nada. Podemos, de seguida, utilizar o teste de Maddox. E vemos o mais alto, se é do lado direito, do lado esquerdo. Isso serve para quê? Em el misto puro, que é o concordante, serve para saber se é ético ou não. Porque tem que estar mais alta do lado onde a distância é mais curta. Se é ao revés, nos vamos equivocar. Serve também para nós outros confirmarmos. E então, depois vamos fazer esse teste por los prismas. Se está mais alto de um lado que do outro, quer dizer que temos que fazer uma diferença de uma dioptria de um lado ao outro. Pero, se está no mesmo nível, isto é muito importante, porque isso que significa que teremos que fazer uma diferença de média dioptria. Por exemplo, 12,5 de um lado e 2 de outro. Porque a média dioptria de lado é o que necessitamos compensar para pôr ao mesmo nível. Que habitualmente é cerca de 1/4 de dioptria, e aqui, como estamos ao oblíquo, queda 1/4, mais ou menos. Hein? Porque esta 55 é quase 45. Entendes? E portanto, isso serve para isso. E serve que o caixa ou não no estúdio. Porque às vezes há pacientes que são mais difíceis, muitas vezes os meninos são muito flexíveis e fica um pouco mais difícil. Bueno, pero imagina que se passa ao revés. É dizer, é mais curto de um lado e mais difícil de girar do outro lado. Então teremos um discordante. E aí teremos 4 possibilidades. Teremos que estudar a sinoptóforo. E hacemos o estudo da escotometria direcional. Claro. Que são solamente 10%.
pero las existem, todos os dias las tenemos e nós queremos tratar tudo, porque o tratamento é diferente, é o tratamento quando se hace ao nível da boca. É diferente. As regras são praticamente opostas. Las regras de trabalho del dentista, da postura ao dentista. Então, basicamente é isso. Estudamos e depois vemos, ponemos os prismas. Ponemos os prismas e retestamos tudo. Tem que haver uma analização dos parâmetros. Se não lo há, é porque nós hemos equivocado. Tem que estar tudo simétrico, sem erro. O teste humano não pode falhar nem 1 milímetro. Porque estamos trabalhando em alta precisão. Perfecto. Bueno, doctor, entonces Después, esas fueron... para nós terminar aqui. Ah, perfecto, perfecto. Isto tratamos a captura ocular. Sí. Pero a captura é uma parte do tratamento. Temos que fazer o tratamento de los outros captores. Por exemplo, os pés, ponemos plantilhas postural. Há vários tipos de plantilhas, nós utilizamos os infrarrojos que hacen el estímulo de la arcada plantar y hacia bajar el dedo gordo. En las plantillas, sea el método que se utilice, es que isso obligue el dedo gordo a apoyar la falange anterior en el suelo. Disculpe, entonces el dedo gordo queda recortada la plantilla. No puede quedar extensivo, tiene que ser derecho, recto. Apoyar la falange anterior. Isso é muito importante. É muito importante os sapatos. Tem que ser base reta delante, para que o dedo gordo pueda apoiar. Os sapatos que levantem delante são iatrogénicos. Depois teremos que prescrever o colchão adequado. Porque a gente vai dormir, tem que se ensina a correção postural como deve dormir. Para saber qual é a posição correta para dormir, para Martins da Cunha a utilizar os pontos de dolor. Doctor, un minuto, para ir entrando mejor a la consulta. Nosotros estamos en consulta. Sí, pues entonces cuando pueda lo dices. Sí, es que entró una llamada, perfecto. Usted, una vez que evaluó si necesitó fue el paciente al sinostóforo, pero primero quiero preguntarle esto antes de avanzar. Más allá de que llegan los pacientes que están todos locos, ¿sí? O sea, por la cantidad de dolores, ¿cuál usted en su consulta, cuáles son los síntomas que más ve? Por ejemplo, cefalea, cervicalgia. ¿Cuál, en su experiencia de tantos años, cuáles son los síntomas con los que los pacientes llegan más comunes? Depende los Bien, adultos perfecto. y los chicos. Bien. Los adultos básicamente tienen dos grandes sintomas: dolor y desequilibrio. Estes dolores são particulares, não são todas iguais. Cada um dos sintomas de desequilíbrio são múltiplos. Pode ser del vértigo, a sensação de mareo, a sensação de estar em cima de um barco. A sensação de barco é a mais frequente de todas. E a impossibilidade de se tener de pé. E a impossibilidade de caminhar. Agora há uma que temos que ter muita atenção, porque é verdadeiramente dramática. É a fadiga crónica. Uma pessoa
Temos casos que estão 2, 3 anos sem poder trabalhar e não poder tratá-las. E las tratamos 2 semanas, mais ou menos. Isso é muito, porque se trata de los músculos que estão contraídos, los agonistas e los antagonistas. Então muitas vezes a gente perde peso, muitíssimo peso, porque os músculos estão sempre em contração e estão sempre fatigados, muitas vezes não podem caminhar. E quando caminham, uns 2, 3 metros, já está, se terminou. Isto é muito importante porque se pensa, se chama o número de mioscos, MI em inglês. E se pensa que és uma moléstia. Não és uma moléstia nenhuma, és um sintoma de síndrome de deficiência postural. Estar atento a isso não está muito divulgado. Y totalmente. Mesmo, pero é fácil entrar porque há associações desta moléstia. Gente que pode ajudar-se. E se pode, é difícil, é que vengo à consultação porque não querem levantar-se, entende? Pero é muito difícil hacerlas llegar. Estão muito parados porque energia. É muito Bien. difícil conseguir que venham. Temos que insistir, temos que ameaçá-los, porque senão não vêm. Bien. Como dizia, temos o desequilíbrio e o dolor que pode estar ubicada em muitos pontos. Por exemplo, pode ter lá a forma de migrana. Lá a migrana é uma moléstia proprioceptiva, não é uma moléstia isolada. Há que saber isso. Porquê? Porque quando lá corrigimos, se acaba lá a migrana. E o dolor pode ser desde o dolor plantar, gente que sai de lá a cama, ai, me dói. Pode ser lá a hiperalgia de la piel, não de los músculos. Lá a gente não se pode tocar, porque lhe dói. E la clássica dolor muscular. Pode ser nas pernas, na coluna, no cuello, em qualquer corpo, pode ser, se chamam habitualmente contraturas. Mas lá a contratura não é de causa mecânica, é de causa proprioceptiva. Lá a gente pensa que está demasiado relajado e o cérebro lo manda contrair até o ponto de dolor. Esse é o mecanismo proprioceptivo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, totalmente. Nosotros tenemos que pensar, los que estamos acá en esta sala, que al doctor Da Silva lo buscan como posturólogo, porque no lo buscan como oftalmólogo, porque No. cuando tenga un dolor, desequilibrio, terminar en la consulta del oftalmólogo es porque la gente ya tiene muy clara que va en busca de tratamiento. Y en los niños, doctor, sí, Los niños, nos aparece lá a hiperatividade e o síndrome disléxico. O síndrome disléxico corresponde a um bloqueio a nível cerebral. Quando hacemos uma cartografia cerebral dessa gente, se vê que está bloqueada. Tem valores altíssimos de la potência absoluta. Pero solamente é lá a zona de baixa frequência, delta e teta. Significa que a célula não se descarga, se acumula porque há circuitos inibitórios ativos. Temos que falar em inibição. De um síndrome inibitório, a dislexia. Não é uma lesão, como se diz por ali. Porque quando nós tratamos, o paciente começa a ler e a escrever sem problema. Pensa aos outros da classe. É o que é mais frequente. Outra situação nos chicos, lá dolor armas, que os pediatras pensam que é o dolor de crescimento. Se dice, no tiene un dolor de crecimiento. Pero mira, o crescimento é menos de 1 milímetro por cada mês. Um músculo que hace a diferença 1 milímetro por mês. Não pode ser. É uma excusa. Não se sabe. Se põe nome, já está. Uma explicação.
Pero no se trata de investigar y de saber que eso no puede ser. No es crecimiento muscular, inconsciente. Isso é o que passa com os chicos. Temos também os chicos que se caem com frequência, que chocam contra os objetos com frequência e basicamente são frequentes. Pero teremos à volta de uns 30 sintomas diferentes. E o importante é que cada vez há mais gente com isto, os hábitos posturais são piores. Em termos de necessidade de tratamento, teremos ao menos uns 10% da população que tem isso. Muchísimo. Argentina são quantos milhões? 2 milhões, não? 24 millones. 2 milhões e meio com isto. Sí, sí. Uf, sí, muchísimo. Muchísimo. E que Pero- não têm tratamento. De outra forma. Tomam pílulas para melhoram um pouco, depois e andam toda a vida com medicamentos e com sofrimento, Bien, porque não tratam lá a causa, e lá a causa é o déficit proprioceptivo. Não é uma moléstia rara, né? bien. Entrando ya, entonces, entramos en su consulta a través del desarrollo clínico, de sus test clínicos. Usted nos puso, ahora nos contó principalmente los pacientes con cuáles sintomatologías llegan. Y la pregunta es, entrando a la terapéutica, que ya habló usted de los prismas activos, a todos los pacientes con CDP en su columna, perdón, en su consulta, le ponen prismas activos. Sim, as exceções são muito poucas. Porque os ativos ¿Cuáles son? têm ação imediata, uma ação imediata e muito forte. Porque lá a eficácia é muito alta. É um território neurologicamente muito inervado. Y excepcionalmente, ¿cuándo no coloca prismas usted? Diz que não lhe gustam gafas. Ujú. Basicamente são esses e que não muito fortes a sintomatologia. Porque se não lhe dissemos não pode ser outra forma. Pero se é mais sempre la corrección, las plantillas y la Bien. ergonomización. La ergonomización, no olvidar la ergonomización. Bueno, esa forma de interdisciplina, usted llega a la conclusión, pone los prismas y en su consulta alguien trabaja poniendo las plantillas o usted mismo No, lleva eso. Nós utilizamos em termos de plantilhas estándar. São plantilhas que eu hei de ser que têm espejo de infrarrojos que estimula la arcada plantar. Entonces no hay que fazer pruebas porque são estándar. Os outros, o posturólogos hacen diferente, hacen com raias, hacen termoformadas, há vários tipos. Pero como te digo, o objetivo es hacer bajar el dedo gordo. Si lo consiguen, todas las plantillas son buenas. Si no lo consiguen, son malas. Porque lo importante es que el dedo gordo se levanta. Es por eso que yo no aconsejo plantillas especiales. Hago unas que son las que no me dan trabajo, pero funcionan. Tenemos que pensar también en la economía de los pacientes. Doctor, ¿y es simultáneo? ¿Usted pone los prismas y en la misma consulta las plantillas o está el efecto del prisma? El mismo día, incluso las gafas. Las gafas en 4 horas. Bien.
hacemos un sistema in-no time, a donde los hacen de inmediato y en 4 horas estão montadas. Então, podemos ver os pacientes no mesmo dia para saber se estão bem, porque vamos a checar, ver se está bem, porque tem que ser um trabalho muito rigoroso, el montaje, porque se não é rigoroso não funciona. El montaje del prisma ahí es el rigor. Sim, sim, sim. Mesmo imagina umas gafas progressivas. Aí nas gafas progressivas tu tienes os prismas de ligeiramiento, tienes os prismas e depois tienes os prismas que prescrevemos. Imagina Claro, que não hacen sí, los cálculos bien hechos. perfecto, Lo que sí. va a salir es un error. ¿Eh? ¿Y qué tiene que tener, ya que estamos acá, qué tiene que tener en cuenta lo básico nosotros, que nos demos cuenta del armazón? ¿Qué es lo lo más básico? Ya que estamos en esta pregunta, ya estamos acá en este paso. É assim, a primeira coisa que temos é garantir que o paciente mira por el punto onde está o prisma. Ok, Por el prisma não está igual em todas as gafas, porque depende da periferia. Por exemplo, as progressivas, as multifocales, há uma banda de progressão. Então, teremos que garantizar que, em la maior parte do tempo, não tem porque há um retardo de los prismas. É dizer, quando retiras um prisma, não desaparece a ação de imediato. Há um efeito retardo. É por isso que podemos tratar os pacientes, mesmo que não venham a 100% por el ponto de prisma. Tem que haver de tempos a tempos para garantir que continuem no cérebro. Entendes? Isso é importante saber o ponto de permanência. Então, temos que garantizar isso. E para isso, há regras próprias. Sabemos que a visão que se utiliza mais é a visão de lejos. Porque mesmo quando estamos lendo, levantamos os olhos para passar de linha. Então, é ali que tem que estar o prisma. Todavia, hoje, não é possível ter todas as partes das gafas progressivas. Quando as pessoas, por exemplo, têm que estar 7 ou 8 horas ao computador, aconselhamos monofocales para em la vida corrente não é necessário porque há o efeito retar que permanece no cérebro alguns minutos. bien, doctor. Y con respecto a la intervención del captor de la boca, usted... Sim, a boca. Temos Sí, dentista, que é Ricardo, que está trabalhando comigo e que hacemos em conjunto. Para a boca, utilizamos lá as mesmas regras porque a boca utiliza o mesmo nervio dos ojos, que é o trigémino. É o quinto par craniano e inerva todos os músculos dos ojos. É o mesmo nervio e as regras são as mesmas. Temos que fazer o tipaje e depois do tipaje tratá-lo segundo isso. Tipaje. Temos há basicamente 3 procedimentos que desarrollado. Um se chama Orcardo, que é de um aparato que funciona como um resorte, uma mola, para equilibrar a articulação temporomandibular. Porque é muito importante. A articulação temporomandibular é inervada pelo trigémino e é muito importante na postura. Temos os estimuladores linguales, que são goteras, calhas, se chamam calhas em espanhol. no sé qué término. No. No. No me recuerdo en español. Son
un plástico que se pone en la boca Sí. para corregir los dientes. ¿Tú conoces, por ejemplo, la Invisalign? Alineadores, Placas. Claro, debe ser Placas. como Las la placas Piprés, la texturales. placa, una Como placa, goteras, placa, sí. placa. Placa, una placa. Tenemos placas. Una placa. Placas de La acetato. placa, Placas de placa. acetato. Ujú. Bien. Pero hay un nombre específico para isso. E então, nessas ali, ponemos uns estimuladores proprioceptivos por la língua. Tem que ver aquele tipaje que fazemos antes. E depois teremos também o trabalho sobre o dente para equilibrar a articulação. São os 3 processos que utilizamos. Por exemplo, em Itália, Alfredo Marino utiliza os alfas. Nós outros estamos utilizando cada vez menos porque é utilizável. Lo que hacemos, que se llaman orcas, son más standardizados porque tienen un aparejo que marca la indentación que se hace. Y el alfa tenemos que trabajar com precisão e nem sempre se consegue ser perfeito, porque essa é uma substância mais dura. Nós utilizamos uma substância que é o plástico. Pero lo importante es que se estimule la lengua por vía trigeminal. La lengua, no debemos esquecer, no es solamente un órgano gustativo, es también un órgano táctil. Bien, doctor, ¿y en qué era usted muy importante la derivación al odontólogo? Ni hablar que debe ser de la particularidad del paciente, pero ¿cuándo usted considera, en qué sintomatologías, en qué caso en su experiencia considera que tiene que intervenir el odontólogo? Tiene que intervenir cuando queremos reforzar el mecanismo de acción de los prismas o cuando los prismas están bloqueados por información venida. Son los casos, los casos principales donde hacemos trabajar el odontólogo. Muchas veces cuando hay mordida cruzada. Bien, Ahí perfecto. es prácticamente mandatorio que por la mordida cruzada es muy difícil, funciona como un iatrogénico. Bien. ¿Y cada Para los primos, y muchas veces los primos no consiguen, por ejemplo, hacer una buena convergencia, pensamos que hay algo en la boca que lo está impidiendo. Ok. ¿Y cada cuánto usted vuelve a chequear ese paciente? Bueno, consideró que el paciente que ir con sus gafas, con prismas, que tiene tal vez que tiene la plantilla para lograr relajar el dedo y consideró que tuvo que ver al odontólogo. ¿Cuándo vuelve a chequearlo usted en su consulta? ¿A qué tiempo? Bueno, una cosa es lo digo, otra cosa es lo Sí. que ellos hacen. Bueno, está bien, Yo le digo, está bien. yo le digo para venir un año después. Pero ellos vienen. Hay pacientes que están 5 años sin venir, otros 10. Uf, Y solamente bien. vienen cuando no ven por las que cambiar las gafas, permanecen los mismos. Es muy frecuente eso. Bien. Y Porque para que cambien más rápido, es necesario que ellos hagan la corrección postural. Eso da trabajo, no lo quieren. Prefieren las gafas, se sienten bien, no tienen síntomas y continúan así. Pero no se trata más, no hacen corrección postural, no ponen plantillas, no ponen nada, porque están bien desde el punto de vista sintomático. Entonces, pero este continua estable. Pero por vezes vão a um outro oftalmólogo que diz: "Você não necessita primas para nada", lo retiran y vão abaixo, recibivam. E então viene. É sempre uma luta com os oftalmólogos porque, como não sabem prescrever, dizem que não vale nada. E
después los pacientes sufren. Bueno, esa era una pregunta, justamente, ¿qué considera usted, cuál es la falla para que el paciente recidive los síntomas? ¿En dónde falla, en dónde fallamos, dónde falla el posturólogo para que a lo mejor evolucionó y vuelvan los síntomas? ¿En dónde considera usted que está la falla para que... Yo no tengo encontrado recidivas cuando hacen el tratamiento correcto. Cuando no lo hacen, lo encuentro. Por ejemplo, gente que resolve hacer pasar a dormir en un colchón blando. Pueden recidivar. Gente que utiliza sapatos, tudo com sapatos altos, salto alto. Pueden recidivar y volver a tener dolores en el dorso, raquialgias. Às vezes pacientes que hacen tratamentos dentários, ou gente que não é dentista, há recidivas. E, por exemplo, esse sintoma mais frequente é as caídas frequentes. A gente cai, por quê? Caiu. Por quê? Não sei. Habitualmente, quando hacen el tratamiento, no hay. Perfecto. El problema es cuando falta el tratamiento, cuando no lo hacen. Bien, y realmente el paciente adhiere los pacientes que usted trata adhieren al uso del prisma en forma inmediata. Porque justamente ese cambio de integración propioceptiva en forma inmediata, adhiere inmediata la gente, los pacientes a usarlo. Cuando las personas salen de la consulta, salen después de hacer las pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que hacemos es de pedir para levantar los brazos y pedir para sentir el peso de los brazos. Y después repetimos con prismas y le ven que hay una diferencia enorme, porque relajamos todos los músculos antagonistas al movimiento. La gente, pues, estoy mucho más leve. Entonces, otra cosa es la rotación de la cabeza que repetimos también. No es solamente para hacer diagnóstico terapéutico. Y ven que el giro mejora. Otras veces pedimos para levantar los hombros. Y levanta mejor. Y otras veces pedimos lavar el dorso. Hay gente que no consegue lavar el dorso. Entonces ponen la mano y después consiguen llegar al dorso, a zona dorsal con el baño. Entonces le pedimos para repetir los movimientos porque hay una dificultad en los movimientos. Los músculos no se relajan completamente, los movimientos no se hacen toda su amplitud y después se hacen. Entonces las personas salen de la consulta entendiendo lo que estamos haciendo y que esto funciona. Claro que después hay siempre adaptación. Teremos que ter uma adaptação de habitualmente uns 3 dias. Ao princípio sente um choque tremendo porque tudo cambia, mas depois se vai. Não há quando lá pensar, ai, que sensação estranha. Não há que insistir 3 dias. É a adaptação. Por las gafas de visão também é lo mesmo. Há gente que põe nas gafas novas e sente perturbações. Totalmente. Bueno, ahora vamos a unas preguntas que surgen de dislexia. ¿Qué tipo de dislexia se tratan con los prismas activos, doctor? Todas las dislexias, excepto las resultantes de un problema cerebral, que son muy pocas, son menos de 1%. Todas las dislexias no son lo que dicen. O mejor, si entendemos que la dislexia es la dificultad en leer, y solo eso, yo nunca he visto ningún disléxico. Si se dice, hay no síndrome de dislexia donde se lee mal, se escribe mal, se hablar,
se tienen dolores, se tienen caídas, etc. Isso, então, eu te digo, há dicho mais de 10.000 disléxicos. Entonces, es decir, la dislexia donde hay solo un síntoma, tem os casos orgânicos específicos, que são muito raros, são menos de 1%. Aquilo que lhe chamamos lá dislexia de evolução, que são 99% de todos os disléxicos, são proprioceptivas. Se tratam com propriocepção. Temos que ser mais do que na postura clássica. Temos que completar o tratamento com o treinamento cognitivo. Hemos desarrollado um sistema, desarrollado por nossa psicóloga, Manuela Palma, que se chama ABC, Active Brain Cognition. Esta Active Brain Cognition é um sistema que vai trabalhar os canais que estão perturbados. Pero só temos que fazer, em média, habitualmente, 6 por semana. Então, é um tratamento de 6 semanas, uma vez cada semana, e começam a ler e a escrever normalmente. Não teremos que fazer, passar anos, como é habitual em los psicólogos. Teremos, primeiro que tudo, tratar a base e depois estimular lo que não havia sido estimulado. Isso é muito interessante, porque os chicos passam logo à classe. Quedam melhor, não somente recuperam, como quedam melhores que os outros. Com o treinamento cognitivo. Um treinamento que há de trabalho, eu lá he ajudado a hacerlo, mas me parece muito bem o programa que ela utiliza. O mais próximo que existe é o del Feuerstein, que é conhecido desde há muitos anos, mas este é muito superior. Não escuto Estás nada. muteada, Nati. Manuela es psicopedagoga, ¿verdad, doctor? Não, Manuela é psicóloga educacional. Perfecto, perfecto. Psicóloga educacional. Justamente este trabajo del apoyo es fundamental porque al no bastar con el padre tiene que saber que no basta con el anteojo, con el prisma, sino que tiene que estar apoyado justamente con todo un equipo, y es que la próxima entrevistada será también Manuela, porque es un aporte muy importante para que podamos nosotros también poder ayudar a nuestros pacientes con dislexia, a ver cómo se maneja el después, Sí. una vez que, bueno, Es fantástico, ¿no? Fantástico. bien. Los chicos quedan muy... Finalmente perciben que no son burros. Porque le dicen, tú eres Totalmente. burro, tú no sabes nada. Y de un momento a otro sabe más que los otros. Y en poco... Es lo que é impressionante. Sabes, muitas vezes os treinamentos em psicólogos são por anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqui estamos a falar de 6. Lo que va a hacer va a eliminar los frenos que estaban allí en el cerebro. Manuela suele decir que es la cerebro. Muy bien. Bueno, Vero, ¿vos rescataste alguna pregunta más importante como para hacer? ¿Alguien rescató alguna pregunta como porque ya entramos a la consulta del doctor, nos cómo hace la clínica, nos contó su tratamiento. Ahora cuando nos diga cuánto tengamos que pagar, no sé qué va a pasar, pero bueno, Nati, porque no sabemos cuánto nos va a cobrar. Sí, Nati, yo quería volver un poquito sobre preguntando, sí, cuando él nombró los test, que dijo que el Maddox sí. podía a veces ser normal, digamos, ¿es posible que en un SDP el Maddox sea totalmente normal? Eso no me quedó claro. Es decir, tenemos dos posibilidades. Hay una diferencia en
las dos imágenes, de un ojo al otro, que atención, no es una heteroforia, es una heterolocalización, porque si el cover test no hay desviación de refixación. Atención, es muy importante que sepan esto, porque los americanos piensan que es una heteroforia. Por exemplo, sobretudo Es buenísimo. la escola de Illinois, pensam que é de outra forma. Não é, porque não há nenhuma refixação. É um erro de percepção do espaço. ¿Me escutam? Sí, sí, Então, perfecto, perfecto, sí. é um erro de percepção do espaço em que um ojo percebe mais alto que outro ojo. Porque a percepção tónica dos músculos é assimétrica. E o ojo percebe de um certo objeto por la percepção del tonus. Tens um erro mejor, um erro de percepção tónica, assim proprioceptiva. Tudo é muito clarito, tudo é lógico. É preciso ter de forma correta. Então, assim, nunca confundam quando usted vê um escrevido em um optometrista americano heterofória, vocês devem ler heterolocalização, porque en realidad não há fória nenhuma. Fória é uma desviação, que quando há fória, o ojo refixa quando se há cover test. Isso não é isso. Pero eles não entendem que pode ser outra forma e lo dizem. Um dia vão cambiar, pero por este momento não. Bueno, Estaba totalmente. continuando. Entonces, puede ser zero, mesma linha, mesma altura, ou haver uma decalaje, uma diferença de um ojo para o outro. Quando há um decalaje, queda muito mais fácil para o profissional. Quando não lo hay, tiene que socorrer-se del teste rotación e extensión de la cabeza. Es fidel. No entendí esa parte. ¿Cuál es la No, parte que no no entiendes? es que no entendí cómo lo dijo. Aproveche cuando estoy. Sí, sí. Nuevamente, en cuanto a las rotaciones, ¿no entendiste, Omar? No, de cuando da igual o cuando da no sé qué cosa. No entendí por la forma. Vamos a ver. En el Madox tienes un ojo que ve una línea y tienes un otro ojo que ve un círculo, una bola. Sí, sí. Okay. Todavía es la misma imagen. Es la imagen de la luz. Sí. ¿Ok? Claro, no. El ojo izquierdo está viendo la luz como una línea y el ojo derecho, por ejemplo, está viendo la luz como una bola. Entonces, la misma imagen. Sí. Teóricamente, debería estar la línea sobre la imagen, cruzar la imagen, la bola. La línea cruzar la bola. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Y há casos en que sí, y há casos en que puedes tener los dos casos. Quando tienes el caso em que não passa a bola, passa mais alto ou mais baixo que a bola, tienes um elemento de diagnóstico. Quando haces na linha, não lo tienes. Então, tienes que utilizar a rotação estação da cabeça. Que te resulta mais difícil para se empiezas a trabalhar neste campo. Pero muy bien la rotación estación de la cabeza, no necesitas del Madox para nada. Está bien. Gracias. Yo lo hago solamente para confirmación. Não, e para conclusão, e para saber se depois, no terapêutico, tem que ser na diferença de uma dioptria entre os dois óculos ou solamente média. Está muy bien. Gracias. ¿Entiendes ahora? Hay que tirarme la lengua, si no, no hablo. Está muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? No entiendo. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero es que sí, habían preguntas Macarena. en el chat. Quisiera que pudiera... Ah, Muy no, clara, no, no se te escucha, Macarena. no te escucho. No te escucha. Escribí la Maca. Escribíla, escribíla que... escribíla, por favor.
Nati, Karen Sí. hizo una pregunta en el chat que no le respondieron. Vero iba a seguir leyendo algunas preguntas, me Sí, parece. porque tal Sí. vez no va a poder y va a ser, Vero va a ir de acuerdo a la secuencia y a un hilo conductor, ¿sí? Sí, yo Por eso, mejor que por ahí Macarena escriba la rescato, pregunta y no sé si es Macarena esta la pregunta que dejaste en el chat, si tiene que ver con esto, que Macarena pregunta, con respecto a la maniobra de convergencia podal, Ahí, no sé si el doctor la utiliza o no, y cómo explica ahí la la relación de la maniobra de convergencia podal con escribí. la propioceptividad de los ojos. Eso había escrito antes. bueno, pero igual que la escriba Es tranquila eso, y es después lo la lees, mismo. Vero, pero Es no, esto, no es abremos el esto. micrófono todos. Claro. Es esto. La relación de Vai- los rotadores externos de la cadera, la maniobra de convergencia podal que le llamamos, con la propioceptividad y de los músculos oculares. Esa Ahí la relación. escribí. Ahí la escribí. Sí, listo, Maca. yo entendí. ¿Puede hablar? Sí, perfecto. Sí, Cuando adelante. cuando pueda me lo dices. Adelante, adelante. ¿Puede hablar? Sí, sí, por favor. Bueno, la respuesta es sí. Hacemos la test de la conferencia podal. Pero la conferencia podal no sirve para diagnóstico, sirve para prueba terapéutica. Porque la conferencia podal no hace, no identifica el tipo de apoyo plantar, el tipo porque se comporta de una forma en los concordantes y de otra forma en los discordantes. Por ejemplo, en concordantes es siempre cruzado, relacionado con el test de rotación y extensión de la cabeza, y los discordantes es directo. Por isso não te sirve de diagnóstico de tipaje, pero te sirve para saber se has ponido bem lá os prismas ou não. Porque quando el teste podal se normaliza. Quando haces mal, não se normaliza. Mas assim lo hacemos, Gracias, doctor. Mi pregunta. e sobretudo para os alunos, para mostrar-lhes o que passa, para que eles entendam e para dar-lhes uma arma para que possam trabalhar melhor quando têm dúvidas. Mi pregunta es en parado. Cuando al determinar los prismas utilizamos la posición de los pies en parado, Não entendi, o sonido No. não ha chegado bem. Doctor, ¿me Repite, por escucha? favor. cómo Hola, están Macarena, ubicados los pies, si están Isso. Há mais que um microfone aberto, há confusão. Macarena, espera un poquito porque no se te escucha y se confunde un montón en el aula. Paso en limpio. si es Escribila, mixto por favor. puro, No, por favor, escribila, Macarena, porque no se te escucha y se confunde la voz en el aula. Paso en limpio. Sí, Ella habla con respecto a los tipos, el mixto puro, el mixto a predominio o el puro en cuanto a la posición de parado. Sim. Si cuando hace el tratamiento y coloca los prismas hay hay una reacción después que el paciente, digamos, tenemos que evidenciar cuando miramos sus Se repite pistas os testes, por exemplo. que ese, Vamos a ver. Imagina que has diagnosticado um misto puro por dominância direita, em que vais a poner um prisma de 3 dioptrias em frente ao ojo direito e um prisma de 2 dioptrias em frente ao olho esquerdo, neste caso. Lo que queres encontrar para prescreverlo. Queres encontrar uma rotação mais difícil da cabeça do lado direito e uma distância ombro-oreja do lado direito mais curta. Não.
Después, en el test podálico, tienes que encontrar más dificultad en girar el pie izquierdo. Se no es así, hay algo. Tudo isto é muito preciso, ¿eh? Bien, ¿Entiendes el ejemplo? que quizás lo que pregunta ella es cómo se, Por las que cómo se explica que cambiando la propioceptividad del ojo, cambie la propioceptividad del músculo de la cadera que hace que se alineen los pies. Quizás pregunta Não, eso. tu não cambias a proporcionalidade del corpo diretamente. Cambias a percepção proprioceptiva ao nível del cerebro. É o cérebro que cambia. O resto cambia por arrastro. Entendes? Porque tu vas a funcionar ao nível do cérebro. Tu envias um output para o cérebro. És como, por exemplo, como em computador antivírus. Vas a cambiar um programa. Lo que vas a hacer es cambiar el programa cerebral que está errado. Lo vas a introducir un nuevo elemento para regularizarlo. Y cuando está el programa correcto, tudo funciona correcto. Lo que vas a conseguir es transformar un programa que no está correcto en un programa que pasa a estar correcto. Para teres que enviar o quê? Um código informativo, como em um computador. Porque o sistema é um sistema automático que não passa por la consciência habitualmente, na maior parte dos casos. Então, funciona quase de forma autónoma. Quer envia input a um novo processamento e salte um novo output. Funciona de forma automática, perceptiva. Que dizer isso, que está perturbado. Se percebes mal uma coisa e lá interpretas como verdadeira, sai erro. Hay que explicar ahora porque no vuelvo tan temprano, ¿eh? Sí, sí, Aprovecha ahora. se entendió, creo que se entendió perfecto. Acá también en Sí, el sí. chat consultan si puede ahondar un poco más con respecto a la parte de la ergonomización de día y de noche. Con respecto a de noche, el tema del descanso, cuál es lo correcto, y también algo de día, con respecto a la ergonomización. En la organización tenemos que ver el colchón, que vas a dormir así, es un tiempo considerable. Si duermes en un colchón blando, te deformas el cuerpo. Entonces introduces un error postural. Va a deformar donde es más pesado. Pero si haces muy duro, te duele. Y no lo quieres. Entonces tienes que fazer um misto. La parte superficial del colchón tiene que ser blando, pero solamente 5 centímetros. Hemos estudiado isso. E depois, rígido, pode ser numa plataforma de madeira, não tem problema. O importante é, se fabrica muito facilmente, com uma placa de 5 centímetros barra densidade para que depois dure para que não deforme. Isso é o primeiro ponto. E são muitas horas. Os sapatos têm que ser sapatos que permitam el apoio do dedo gordo. Se levar à frente, adelante, não funcionam. Te empurram o corpo para trás. Porque para que o corpo venga à posição correta, el barre distal do dedo gordo tem que apoiar, que é o dedo guia de la marcha e de la estática. Isso pode ser, por exemplo, os pantalones assimétricos, te vai alterar la coluna quando cierras las calças, por exemplo, los pantalones. Tienes que evitar todo o trauma postural ao indivíduo, porque é gente que está muito sensível e pode desequilibrar-se muito facilmente. Depois, tienes que aprender como se senta. Tienes que ter um apoio plantar, sempre. Las rodillas tienen que estar un poco más alto, uns 2 dedos más altos
que la parte posterior de la coxa. Por exemplo, tienes una posición en que los músculos estén relajados. Martins da Cunha nos ha proponido una posición que no ha sido por acaso, ha sido la posición donde puntos a presión. Los puntos álgicos, que son múltiplos, se tienes contraturas, lo tocas y hay un dolor. Martins da Cunha ha testado isso para no había dolor y nos ha proponido su posición, que es muy próxima de la posición lateral de seguridad, mas no es la misma. ¿Qué quieres saber más? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Me parece que Nati, una última que veo acá algunas que seguramente la... que está Sí, interesante con sí. respecto a cuando es no concordante, cuando es discordante, digamos, cuando la rotación y la extensión no coinciden, si él sugiere algún tipo de terapia de fisioterapia, osteopatía, o directamente lo trata con prismas y el sinoptóforo, como, o sea, si complementa o no con osteopatía, fisioterapia en caso de que no coincide la rotación y la extensión. Puede hacerse una sesión de osteopatía para poner todo en el punto. Es decir, el tratamiento tiene dos tipos diferentes de método. Tenemos uno que tiene que ver con la reposición de los segmentos corporales. Isso se pode fazer na osteopatia, em fisioterapia, por profissionais que trabalham com isso. E mesmo gente que sabe outras técnicas. Pero hay que poner los segmentos corporales en el punto que debe ser, en la posición ideal. Isso é uma parte do tratamento e não há um profissional específico que lo haga. Há vários que podem hacerlo, pero tienen que hacerlo así, poner en la posición correcta los segmentos. Otro es la estimulación neuroperceptiva, que tiene que ver con los prismas, tiene que ver con las plantillas, tiene que ver con la boca, con los orcos, los orcardos y las alteraciones selectivas de los dientes. No sé cómo se dice en español, pero se reduce un poco la altura de los dientes para equilibrar la articulación temporomandibular. Es las tres en dentistería, para tratar la postura. E há outras técnicas que também lo hacen, pero são menos eficazes, como por exemplo a audición, los sonidos, hay ao nível da aromaterapia, pero são flaquitas. Nós outros não lo hacemos, pero aceitamos que se puedan hacer. Como temos muito mais forte, não lo hacemos. Bien. Entonces, dos tipos, neuroestimulación perceptiva y reposición segmentar. La posturología no tiene dueño, porque no es una especialidad, no es una especialidad. Hace lo que sabe hacer. Está bien. Bueno, no sé si cerramos con ya. ¿No hay ninguna pregunta, Vero, que te parezca? Cerramos, me parece que estamos bien. Porque, Es un montón. doctor, Gracias. es un montón, es un montón de información. Este es un encuentro de lujo que va a quedar para en APA, pero también en nuestras cabezas. Es un encuentro muy valioso, contar con su conocimiento, con su experiencia. Usted cita a Martín da Cunha porque fue compañero de trabajo, porque todo su recorrido nos está transmitiendo. Realmente un encuentro de lujo que nos quedará a nosotros, que lo volveremos a ver, volveremos a escuchar toda su
experiencia y su conocimiento. Desde ya, un agradecimiento enorme por sembrar toda esta semilla de la posturología, porque cada uno de nosotros querramos ir un poquito más a ayudar a nuestros pacientes, así que bueno, las gracias son infinitas y siempre queda pendiente hacerlo personalmente, así que bueno, a ver cómo hacemos los esfuerzos para que algún día se venga a la Argentina. Sí, ok, muchas gracias. Lo importante es que hay gente que no puede ser tratada antes ni por otros métodos. Y es eso que es importante, que hacemos la diferencia de podemos tratar. La posturología es muy bonita desde el punto de vista teórico, pero es mucho más bonita desde el punto de vista práctico, porque cambiamos vidas. Cambiamos vidas. Gracias por todo, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Vamos a abrir las cámaras, así hacemos una captura de pantalla y perfecto. Bueno, infinitas gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hablar de la comisión directiva, pero bueno, nosotros estamos felices por tenerlo y por esto es parte de nuestra familia. Ok, muchas gracias. Adiós. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Esto va a quedar todo grabado, así que es una perlita para la asociación. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. La idea de esta entrevista fue justamente esta informalidad de entrar a su consulta. Él no quiere, el doctor siempre es muy espontáneo, no quiere traducción, quiere contarlo en primera persona. Así nada, quedará para APA todo esto y bueno, a seguir estudiando y bueno, como dijo el doctor, lo interesante es que ayudemos a nuestros y nos sorprendamos nosotros mismos de la posturología. Y gracias, bueno, a todos los socios que están acá Gracias. presentes, que hacen posible estas acciones, que las podamos llevar a cabo, es gracias al aporte y al apoyo de todos los socios de APA. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Buen fin. todos. Buen fin de. Buen fin Buen de fin de semana. Gracias, Buen fin de. Gracias. Muchas gracias, buen fin de. Gracias, chao. Ay.